Arzum songo tidle pam taba television 3 TV igeta pa parabara pa simbezila ninga fa andunuwa we visana sa angeton wakat kanganre wel point contre la main tinandi ker mora kibe antasia runda arzuma na deng singa ne politique tia pipila otonre bam senton ronyi sa yane kibe wa kisrotum ne poussin un ser kibe kitaba ya parti la ninga senda ranswana ma mouvement du peuple pour le progrès MPP lamba bam wiligame bam data toto la nya rapport te pak bam tor so ba rok ma Christian Kabore na wiligame tia MPP ram pipi la otone sing nzems nepsan de nama bam nuge yum vekre ki wala sim pisila na sa sondore ya la partie torsoba Alassane Balassa Kandé bam ko sa meti toto la nya rapport bobis bam torsoba ambassadeur tiete Burkina Faso na kudra lokma de Christian Kabore abdela tameyasa en le quiz kibe la quiz neptaraso sinkene nebi wusro senzoyi sane MPP pour un luneluna et pas me tabasake na koda venam la ya Adrien Yigmde un colonika ngosobata Béranger Zambelongo Puitnedo na mwende kasenjini Burkina Faso kati sabab tabana yanku Burkina Faso tenga na kudra rokma Christian Kabore omning ba islo rien MPP otabi serataba na wuli supanonga netenga taw dam ni sembebe sine bamba ba ko ta lieutenant colonel Paul Alexander Rodami ba ne transition ramba tina mwende kasempa amazini botodo na rala metabase tenga na kudra rokma Christian Kabore ya boton la Alassane Balassa Kandé ya MPP otaw saba ziras kwesa wuli kiga yibla auto ton naba président Roch-Marc Christian Kabore hambe prison hambe bainse père boum na mette gomti résidence surveillée la résidence surveillée ning da zaké tabena zakramba nimni se mehem tien wa gesa ta konore bibra makien gesa ibninga la zinse ti zinse wa meblete mala son yaka runda ner kale 20 gesa wotone ade yare soti ton yeti nama tenga naba Roch Kabore abe bespoa sanzi kam tab som mba harok ma Christian Kabore Alassane Balassa Kandé kenga toron wiligi tiba mana ko so buto to le bamgulo sebren to ndere la sayane na zakon wasna ilen tonre en sera lieutenant colonel Paul Alexander Rodami ba to binyesi la banandenda apatolon leke ton MPP ton dika yam ngolos adamiba tenga naba en la tir côté yendala me na yilitir sonsé Roch-Marc Christian balagara wenge kaluk tonne e kaluba rok takame loktoririe e kaluba rok takaman seye e kaluba rok takame école he e kaluba rok takatibus pour pousse zalami e kaluba rok takatibus kam zalami e luba rok parce que bié la main te héane te so solsa a coton tourné deni yel kanga ton sakame katon tourné mahabi ba se tirkudir zaxin ba se tir kengra handat zininga te nama kitin kenda aton ko zame te wona songo fatuma wona kitir mitam tiri Alassane Balassa Kandé wana to mbasa ko isa a pen asane la ramtar sous le bouton tol sombe 15e c bamba sen sembra su kondata to bas tengana barok ma Christian Kabore ablebe le ko sabtabi sa top sur tab sombo top ton to bisa arok ben salore Yasida MPP sen konga nama Burkina Faso kana sinzem sa yum vekre ki gara sen pisila na sen tuni na mwendika admi kamete zule le kenre le ken parti politique pour tet sana wilgia nepsena man pisnu panimbo sme yuliga mehte bampana le tonre enzin parti de ninga senda so nama pour wa runda ya renso te sana Alassane Balassa Kandé se a parti wa tor soba mamuliga mete bam geta nenga buda toto sana yilga bam me tonre le bran sur leur table ngesi awan wanto labnandi lik no kana pala sinket bam parti politique vima wenge aba keton koti la venem la masawa ya Michael Tugri ton koloni kan soba ndika bugama en puitne yamba ya ne pisi ne pina la yobla han yiwa BPN na pourra la bangeti ton BPN na ya ne tusiri la kobanase la bara la ni yende be bang timam ya président de parti autor soba ana nam samam la ton taga da metianer ka fane yam yakre parti wa
ne ba wa parti on ne yam seba me le wilgdame ne ba tren lo me yi parti on ne yam militaire amnism ham ketan ton kotame te nataba nora yemre sura yemre ti bisma ni wamda killame akaraye bale ne ben ken yung me ngomne ne bataba ti ton me wuma Facebook pourra wani bataba fa ti ne ba yime ren te wilge me ton me ha wan zad nama ne ben yimba MPP ne ben dakir MPP bi banga seti kana ma hanliwa la ne kana yi wani kana waye baza me ne rabitin teka ne ben gulo ton yete bratin wa ki MPP wa den yi bala keba ya parti men tum la wotore den na pusi la fa barka wona kitir mi tabtiri wona gana Burkina Faso bane wona reger fa Kosovo idnan goma silga yagabiel tumna tinne mete senkede ne donsen silga yira mebo asane tumtum ne bahla sul sansak de syndicat de l'aéronautique civile son le panon men ti nugutik la ninga simbe Burkina Faso le bampas fanateng tum no rap sambonti meridiam AMP ram tensoke bulga metaba nyaka nepkere ambase pakanta se sendation c'est de passe boom c'est sida sane tumna no kenra pour la runa bamsa ngesa ayabum sampana antala nafre ne Burkina Faso silse yarba tum nora nengbu totore et pas mettre de sane sous la torsoba a pepe zabre kota de la vene motone enkede sane bam sul sampanome ni yele ninga senkene don sen silira meba gonera radika na kendre la na kendre kanga kahna naf Burkina Berambay parce que boumning himbe silro pour il y a frontière gonera li kalamen ko zalam la cosma a pas tout solier la kohma me akane na Burkina Berambay tonon bon tenga taw dam ya bumba yibu ya pipi ya ba na kende ning hendarik octobre wakat obensien convention ya zematabwe ya puis babanda mana ti gonde kanga lebran yeto pa lera tum kan a keng tawri it yalas tum na la yibu soba yab lebran manare ti tum da keng tawri ton yera tame to me silpua ya ton tenga zuzenkre ya tilay ti torman silpur ya soma wani bataba la ton pasake to brika en cause ningu cause soba ti kane yi nafre ni salba yinge ni mbuide yinge donc ya yela yibu ya gone kangara sake ken gona kurra handa zoeman octobre si convention ningawa la blebro dikna ken rato nan tore ti au me aéroport ti aéroport ya sombo silpur ya sombo la ananaf ni mbuide ya yela yiba la ton bon Comme Bibis, l'aramentar sous le Sansac de l'Association des jeunes patriotes pour la paix, JPP Kwera, Wira Kunga, Wilgetini Sali Yamda, Bambe, 5 Nebna Toron Tal Loro, un 15 Burkina Faso, Kane Senan, Tourné, Toro Soura. Yaren So, Tebam, Sera Kibekit, Zam la Moussa, tout le recul de son piscila nasi, Nankos Tengato Dam, Tebwen Rengese, Tepsanka Pukub Niflingese, Yel Kanga Twen sababu titeda ligit le rum passé en yida sunjuen bin ning le ningawa yaren so te bam sam paratiel kan yiwa la bam sena ser kiba kitba an we kunga mulge tenga to damba te lor la ninga sin yita toro en kien de Burkina Faso kanwa nisali yam da bambe sane tum da no kenre pour et pas me te sane chaque omara withdraw te mana kaseto la yat tum ne tara Béranger Zambelongo wers d'un côté Souligne Yoursen Sac de Association Jeunes Patriotes pour la Paix, Kwai Raji Pepe Lamba, Wili de le bon Ramba, Tobe Pore, Tibala, Masma Saboton, le Burkina Faso Can, le Tede Ligue Larmando de Me, la Saine Bamba, Tede Ligue Larmando de Yati, l'Ebre Bassin King to, Tournon Watnente Dam, Wakat Ninga, Ona Sera, Zengotona, le ministère, Tag da Yella Kang, Linso, Tite de Larmandoda, Saine Wouf Pafadnam, Signa Sula Taul Sababam, Liben le Vigliga, William Metidal, la Meti ministère, la Ona Sera Nakangi Hill Kangat Sempare, a Boomson. William ti Togo
ne ton yita kan kenan da to parce que ton nda so mandat men ti tawa ton ko batel pam kien ti ni buida pam lafi la ton men nga lebra men parce que ya même soya même mobile wa ton men nga lebra men miti to goram autorise am faut tendre pisowe la nasi puisque yala wele semaine so fait d'amnistie tu non ti gana ya wala pisope la nasi hal ata piso pi ni la yobe oui type de maya usro yampa la ton ngom autorisation ni mobile ni ngam autorise te faut tendre pisowe la nasa watabu wa kanet la pinas la yope pina to wale ban wana pinu la nu buing to katin harmoniser Ring sanzi kameti teda larmandu da mera uf pa fadnam kellen kinga tawron wilgi titeda ligitsundu da tiyela fangil kepi larman ya kiram de tenga pora ayabum sun watne zulesi tikite de mete ko bibi sanaba twento nata soban sodsa ton data ya ona sera lebman organisation soma ona sera parce que ya bene la yele bila ton zimama hawa yamna mi kam titere lig larm pa same commerçant to kabela parce que ha wing ti metera yemena ko hanu fomto wakat kanga ton debre bala tinga ya wimwe mafa kayiro te neba hawa makna na konzi ligre makna kongre te neba katar ndebra erin kiti neba min cd jeune sa woso min ki terrorisme la yel woso ya cherté vi cherté en watni el bamfa donc yam han yella bi le bomboy norla tima la rabati kengre tina wa ne problème dama son wana tomba se sous le kosa sa ene tenga taw damba la blebe le kosa ne bini singe tab ken ba yella tabi ken sempre ka lenge ti yel kan aton ro ko tibala pinun ku le lilugu sinna yile et ko mara wakayri Sous la Ningasansak, la Fédération des associations des donneurs de sang, il y a sous la boutotore, Saint-Songre, Sane Zima, Yakre, Nimbuide Natonre, en Combe, Ziramba, Rala Wakad Boudfant, il y a le Sarkabe Poirier. Il y a rien saut, Bamdat Ndikanoken parler, en Kos Nimbuida la Bassar Lava, en Venraba, Sane Zima, Yakaryon, Saint-États-Unis, Ninga, Tebala Toulousma, il y a Modoré, Zim de l'Outolon Kongé, Sane, l'Orteil Poirier, Abokota, Mette Tengator Dam, Yarba, neta bisar ki bekite balunda yibi rabala na kosa nyarle agent Bosco Zundi bam ya tumda putin de bing kasanga aba konti la venam sin ken bam nyam yakra mami Driana Kamabu sen koloni kan soba tab konti venam d'abord ça nan gom jim gom dalam tinyam de gom ni sala men hanzo entar lafi tinyam mi ngami mti jima akabe pa bu monten fabriquer ya ni sala konti jima pongo a pa boom sun ya rembumbe ya boom kine larfo ya boom kine ne ba sagla ko nyam ke te mi rundo te ne be pat konti mai ti point kepe tara abson tagahedi nyam mi ngami ti rundo ne membe mbe wala terrorisme sin kenga zima ibaten te kam pam yin fa ke na ram te ton faten pam zim rundo ko bandara may ti yamle mime ti ni sala fo hampatar la fi fo baten ko zime ton son date ya tumda han nan vil rundo wa ton ko nge go ne la na mana wana ton pam son sans de transfusion sanguine da ton ko pabre mbo tumne tiens berber uso ton son pour ton tore sinon nya mi ngam ti siba parce que bandara mbay a katon tinga yemer bala la nya mi ti ya jivan en dunia fan kepi tinga ji e ti pa ma jim ton c'est bandara mbay wuri gam ti nimbu de pa compte jima yi Kibe senda bednugo tenandika pwene yamba runda arzuma television 3 TV get ba parabada par ala wakad budfa e barka yesa ni ke serungo television 3 TV kibe sincerne yamba la sonsomne yamba pazingato ya television kanga zugo bala la itempa me ringa mona konda arzuma yel somde mona gudun kontaba la le konseka wakatato